рӯзу рӯзгоратон бахайр бошад бинандаҳои азизу арҷманд, ҳаводорони ҳамешагии футбол. гузоришҳои мустақими мо аз муҳимтарин рақабатҳои дохил ва хориҷи кишвар манзури шумо мегардад. имрӯз охирин бозии мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи олӣ аст. Истиқлол ва Равшан дар бозии мавқуфмонда бо ҳам рақобат мекунанд дар варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон. ин бозӣ мебоист хеле барвақт баргузор шавад, вале бинобар сабаби иштироки дастаҳои кишварамон дар Лигаи Қаҳрамонҳои ду бозӣ ҳамакнун ҳоло барпо мешавад ва яке аз рақобатҳои албатта ҳассос барои дастаи меҳмон тими Равшан, зеро онҳо ният доранд ки мавсими имсоларо бо ишғоли зинаи дуввуми ҷадвали чемпионат ҷамъбаст кунанд. ин бозӣ мавқуфмондаи даври охирии чемпионати мамлакат аст ки мебоист рӯзи 10 ноябр баргузор шавад, вале дар ҳамин давра ҳар ду дастам ҳунарнамоии худро дар рақобатҳои Лигаи Қаҳрамонҳои дуи Осиё идома медоданд. хуб, Истиқлол айни ҳол дар ҷадвали чемпионати мамлакат байни дастаҳои Лигаи олӣ бо 56 имтиёз садранишин аст, бо фарқияти 13 имтиёз зиёдтар аз тими Хуҷанд ва албатта бо фарқияти 15 имтиёз зиёдтар аз бошгоҳи футболи Равшан. айни ҳол мавқеи Равшан дар зинаи сеюми ҷадвали чемпионат аст бо 41 имтиёз, аз онҳо болотар тими Хуҷанд меистад. Хуҷанд дар зинаи дуввум ва имрӯз ғалаба ба Равшан имкон медиҳад ки зинаи дуввумро дар Лигаи олӣ дар мавсими имсола ба даст оваранд ва натиҷаи мусовӣ тими Равшанро қонеъ нахоҳад кард ва дар сурати натиҷаи мусовӣ ҳатман ҷоизадори зинаи дуввум бошгоҳи футболи Хуҷанд мешавад ки аллакай ҳамаи бозиҳои худро анҷом дода буд. дар 22 бозӣ онҳо 13 пирӯзӣ, 4 мусовӣ ва 5 бохт доранд. таносиби тӯбҳо 38 бар 16 ва имтиёз 43 то аст. барои ҳамин имсол назар ба солҳои дигар мақоми дуюм ғайр аз медалҳои мусобиқа чизи дигаре нахоҳад дод, чунки барвақт интрига ё ҳассосиятро бошгоҳи футболи Регартадаст дар чемпионати мамлакат аз байн бурд, ба хотири он ки онҳо ҳам дар финали ҷоми Тоҷикистон бар Хуҷанд пирӯзӣ ба даст оварданд ва роҳатро ба мусобиқаи Лигаи Қаҳрамонҳои дуи Осиё барои мавсими 2025-26 ба даст оварданд ва албатта ки дар даври муқаддамотии ин мусобиқа. барои ҳамин шояд то як андоза зинаи дуввум албатта назар ба мақоми сеюм барои ҳар ду даста, ҳам барои дастаи Хуҷанд ва ҳам барои дастаи Равшан аҳамияти хеле ва хеле калон ҳам дорад. имрӯз ҳама чиз аз худи футболбозони дастаи Равшан вобастагӣ дорад ва мебинем ки дар муқобили тими Истиқлол ба чӣ натиҷа ноил мегарданд. вале дар шурӯи рақобат ҳаминро бояд ишора кард ки яке аз беҳтарин бозигарони дастаи Равшан Девид Мавутор бинобар сабаби он ки шартномааш то 1 декабр буд дар ин бозӣ иштирок карда наметавонад ва албатта бозигарони профессионал касбӣ чунин тасмим доранд. вақте шартнома ба имзо расонид, онҳо дигар ҳаққуқи иштирок кардан ё дар ҳайати даста бозӣ карданро надоранд ва аксаран дар рақобатҳои Лигаи олӣ мавсими имсола бисёре аз дастаҳои чемпионати мо бо бозигарон шартномаро то 1 декабри соли 2024 баста буданд. барои ҳамин тақвими Лигаи олӣ ин мавсим андаке душвор шуд барои бисёре аз дастаҳо, махсусан барои бошгоҳи футболи Регартадаст, барои дастаи Равшан ва хусусан барои дастаи Истиқлол ҳам ҳамин гуна, чунки бисёр бозиҳо дар мавсими имсола лағв шуданд. барои ҳамин фикр мекунам набудани Мавутор имрӯз таъсирашро мерасонад ё на вақт нишон медиҳад. вало аввалин ҳамла аз сӯи футболбозони дастаи Равшан дар дақиқаи дуввуми рақобат ва дидем ки зарба чӣ гуна иҷро шуд, аммо тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун рафт. Игор Черевченко сармураббии бошгоҳи футболи Истиқлол ва ин Муҳаммадҷон Раҳимов будааст ки имконияти бисёр хубро дар назди дарвозаи дастаи Истиқлол дошт, аммо зарбаш хато ҳам рафт. биёед пурра дар мавриди ҳайати дастаҳои Истиқлол ва Равшан гуфта мегзарем. ҳайати дастаи Истиқлол дар бозии имрӯза чунин аст: рақами 99 дарвозабон Муҳриддин Ҳасанов, дар хати ҳимоя рақами 21 Алексей Ларин, рақами 3 Табриз Исломов, рақами 96 Дарко Илиевский ва рақами 5 Содиқҷон Қурбонов. дар маркази майдон бозӣ мекунад Меҳрон Мадаминов таҳти рақами 72, рақами 6 Амирбек Ҷурабоев, рақами 17 Эҳсони Паншанбе, рақами 18 Руслан Хайлоев ва ҳамчунин
албатта рақами 11 Шервони Маъбадшев, дар хати ҳамла рақами 63 Манучер Ҷалилов, капитани дастаи Истиқлол дар бозии имрӯза. Дар бозии имрӯза ҳамчунин дар ҳайати дастаи Истиқлол чанд футболбози дигари ин тим иштирок карда наметавонад. Яке аз онҳо ин Алишер Ҷалилов аст, тамошобини азиз, ва футболбози дуввум ин Аҳтам Назаров, ки имрӯз ба рӯйхати ҳамчунин Рустам Соиров ба рӯйхати футболбозони дастаи Истиқлол дар бозии имрӯза муқобили дастаи Равшан ҳузур надоранд. хуб, ҳайати дастаи Равшан дар рақобати имрӯза чунин аст. бетаваҷҷӯҳ мекунем пурра ба ҳайати меҳмонон. Евгений Гритсенко таҳти рақами 15 дарвозабони дастаи Равшан аст. дар хати ҳимоя Сорбун Ғиёсов, рақами 74, рақами 14 Бахтовари Хуршед, рақами 88 Андрей Маркович, рақами 15 Самуэл Офори. хуб, дар марказ рақами 31 Масрур Қиёмиддинов, рақами 63 Шодиҷон Муродов, 7 Ҷамшед Муродов, рақами 11 капитани даста Муҳаммадҷон Раҳимов ва рақами 29 Азизбек Ҳаитов. дар хати ҳамла Матич Коё таҳти рақами 9 аст ва сармураббии ин даста Масъуд Назарзода мебошад. хуб, ғайр аз он ки Девид Маутор ба дастаи Равшан дар бозии имрӯза кӯмак карда наметавонад, инчунин футболбозони дигар ҳам ҳастанд. Холмурод Назаров дар бозии муқобили Регартадас ки чанд рӯз пештар дар варзишгоҳи марказии клуб ин бозӣ баргузор шуда буд, осеби ҷиддӣ гирифтааст ва аз ҳамин хотир ӯ ба дастаи худ кӯмак карда наметавонад. ва боз чанд футболбози дигар ҳам ҳастанд ки ҳоло исмашон дар рӯйхати албатта сармураббии даста нест. Бахтиёр Зарипов ки вақтҳои охир ҳамеша ба ҳайат шомил намегардид, ва боз чанд футболбози асосӣ ва дигари бошгоҳи футболи Равшан ки баъзеҳо бинобар сабаби осеб ба дастаи худ кӯмак карда наметавонанд. ва мебинем ки имрӯз дастаи Равшан дар муқобили тими Истиқлол ба чӣ натиҷа ноил мегардад. ҳоло Муҳаммадҷон Раҳимов буд, аммо Ларин ба ӯ имконият надод ва довар ишора мекунад ки дар ин вазъият зарбаи ҷаримавӣ аст ба суди бозингарони тими Равшан. хуб, мавқеъҳои дигар аллакай маълум ҳастанд. дар зинаи чоруми ҷадвали чемпионат имсол клуби маркази варзиши Артиш қарор гирифт. дар зинаи панҷум Вахш аз бошгоҳи футболи шаҳри Бохтар, дар зинаи шашум Эсхата ва дар зинаи ҳафтум Регартадас. аслан имсол аз ҳама ҳангомаи бисёр хубро маҳз ду дастае ки соли гузашта бояд дар лигаи якум бозӣ мекарданд, соли имсол нишон доданд. ин дастаи Вахш ва дастаи Регартадас. Регартадас барандаи ҷоми кишвар шуд ва мавсимро бо ишғоли зинаи ҳафтум ҷамъбаст кард ва дастаи Вахш зинаи панҷумро ба даст овард. ин нишондоди бисёр хуб ҳам буд барои дастаи мазкур. вале тимҳое ки мухлисони худро нороҳат карданд ва натавонистанд натиҷаи хуб ба даст оварда, бо он ҳайте ки доштанд, Эсхата буд, Хосилот буд ва ҳамчунин Иста Равшан, ки ин дастаҳо албатта метавонистанд боз натиҷаи хуб ҳам ба даст оварда бошанд дар мавсими имсола, вале натавонистанд як натиҷаи хуб дар мавсими имсолаи рақобатҳои лигаи олӣ ба даст оранд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол, Манучер Ҷалилов, Шервони Амбатшев, зарбаи ӯро мебинем ва тӯб аз паҳлӯи дарвозаи дастаи Равшан аз майдон берун мешавад ва довар ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ аст ба нафъи футболбозони дастаи Истиқлол. хуб, довари бозии имрӯза Насрулло Кабиров аст. рефери фифа аз шаҳри Норак Акмал Буриев ва Хусрави Сидиқзод ба ӯ кӯмак мекунанд. яке аз шаҳри Турсунзода ва дигаре аз шаҳри Душанбе. ассистент реферони фифа ҳастанд ва Қурбонмуро Шарипов довари чаҳорум, Саёд Зайниддинов ва Зуҳал Хуҷа Назарова ҳамроҳ бо Шарифбек Нуриддинов дар назди вар қарор доранд ва лаҳзаҳои баҳснок имрӯз аз сӯи онҳо мавриди тафтиш қарор дода мешавад. хуб, Истиқлол Равшан имсол бори севум бо ҳам рақобат карда истоданд. сараввал дастаҳо дар суперҷоми кишвар ки моҳи май баргузор шуда буд рақобат карданд ва он ҷо Истиқлол бо ҳисоби 2-1 бар дастаи Равшан пирӯзӣ ба даст оварда буд. яъне дар оғози мавсими имсолаи
футболи кишварамон дар бозӣ барои ба даст овардани супер ҷоми мамлакат. ва баъдан дар доираи бозиҳои лигаи олӣ ҳам дар майдони дастаи Равшан Истиқлол ғалаба карда буд бо ҳисоби 1-0. ин бозии севум аст ва мебинем ки Равшан метавонад интиқом ситонад аз тими Истиқлол ё на. Вақт нишон медиҳад ва мебинем ба чӣ натиҷа ноил мешаванд. Хуб, зарбаи Манучер Ҷалилов, вале туп хато меравад ва зарба чандон хуб нарафт ба пои капитани дастаи Истиқлол дар ин гуна ҳолат ва барои Евгений Гриценко ҳам хафнок набуд. Бо бозии дастаҳои Истиқлолу Равшан мавсими имсола пурра ҷанбаст мешавад ва интизор меравад баъд аз чанд рӯз албатта маросими муайян кардани беҳтаринҳои мавсими имсола ҳам бошад. албатта хеле душвор аст гуфтан ки дар мавсими имсола кадом футболбоз беҳтарин буд, ҳарчанд шояд дар мавриди мураббиён он қадар ҷиддӣ нест интихоб кардани мураббӣ, чунки масалан дастаи Равшан 3-4 мураббиро иваз кард, худи Истиқлол ҳам 2 мураббиро. маълум аст ки аз ин дастаҳо шояд мураббии беҳтарин интихоб нашавад, вале масалан мавсими имсола аз рӯи ба даст овардани натиҷаҳо Регард Ҳадас ҷоми кишварро ба даст овард, Хуҷанд зинаи дуввумро ҳоло метавонад ба даст оварад агар дар ин бозӣ Равшан ғалаба накунад. ва боз албатта дастаҳои дигар ҳам метавонанд даъвогар бошанд барои беҳтарин мураббии соли 2024, вале воқеан ҳам дар мавриди интихоби бозингар дар мавсими имсола хеле ва хеле душвор аст. ки беҳтарин бозингар аст маълум нест, чунки ман мавсим имсол дар соли 2024 барои як бозингари алоҳида чандон ҳоло хубу беҳтар ҳам сипарӣ нашуд аслан. Табриз Исломов ҳоло дақиқаи даҳумам ҳоло наздик мешавад, ҳисоб кушода нашудааст, ҳар ду дастам талош карда истоданд ва баъд аз як моҳ, шояд баъд аз як моҳи истироҳат боз дастаҳо бармегарданд ба тайёрӣ ба мавсими оянда, мавсими соли 2025, аз ҷумла худи Истиқлол ва худи Равшан. ҳарчанд Равшан дар соли оянда дар рақобатҳои сатҳи бошгоҳи Осиё иштирок намекунад, вале Истиқлол дар марҳилаи гурӯҳи Лигаи Қаҳрамонҳои Рӯи Осиё бозӣ мекунад. аз ҳамин хотир ҳоло Черевченко барои мавсими оянда шояд ҳаятро хубтару беҳтар ҳам омода намояд. ҳоло идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Равшан бетаваҷҷӯҳ мекунем. фурсат ҳаст. Масур Қиёмиддинов пас ба канори рости майдон, инҷо бахтовари Хуршед, ирсоли туп, вазъияти хеле хуб барои футболбозони дастаи Равшан ва туп инҷо туп аз пои бозингари Истиқлол аз майдон берун шуд ё аз пои бозингари Равшан. Масур Қиёмиддинов метавонист тупро гирад. ва Равшан аллакай ду маротиба бо ҳамлаҳои комбинатсионӣ ҷониби дарвозаи Истиқлол ҳамла кард, вале аз он хуб истифода бурда натавонист. мавсими оянда ҳам гуфта мешавад ки мисли имсола дар ду марҳила баргузор мешавад бо иштироки 12 даста. имсол баъд аз натиҷагирии бозиҳои Лигаи Якум ҳам дастаи қаҳрамони Лигаи Якум ҳулбук аз ноҳияи восеъ ба Лигаи Олӣ роҳ ёфт, аммо гап сари он аст ки вазъи молиявии даста ва ҳамчунин дигар ҷиҳатҳои ин даста ба талаботи рақобатҳои Лигаи Олӣ ҷавобгӯ ҳаст ё на. махсусан майдон, инфраструктура, яъне ки имсол Лигаи Олӣ дар Лигаи Олӣ ба чанд даста иҷоза дода нашуд ки дар майдони худ бозӣ кунанд ва имсол ман фикр мекунам бояд ҷиддитар сари ин масъала албатта роҳандозӣ кунад ва он дастае ки воқеан ҳам инфраструктур надорад, ҳеҷ гоҳ ба назари ман набояд дар Лигаи Олӣ албатта бозӣ ҳам кунад. талабот ба Лигаи Олӣ бояд ҷиддитар бошад, чунки Лигаи Олӣ албатта яке аз ҳамон мусобиқаҳое ки муайян мекунад тайёрии бошгоҳҳои футболи моро барои ширкат, барои муаррифӣ кардани футболи кишварамон дар сатҳи қорра. тупро аз даст медиҳам футболбозони дастаи Истиқлол
ва ҳоло дар маркази майдон Шервони Амбатшев, баъдан Эҳсони Панҷшанбе ва Бахтовари Хуршед инҷо мубориза бурд бо бозингари дастаи Истиқлол. корти зард ба Шервони Муҳаммадшоев нишон дода мешавад барои ин амалкардаш муқобили ҳимоятгари дастаи Равшан. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ва гузоштани пои футболбози дастаи Истиқлол ҳам андаке нодуруст буд дар муқобили бозингари тими Равшан. вале ҳолати Бахтовари Хуршед хуб аст ва ӯ метавонад бозиро идома диҳад. Равшан назар ба Истиқлол рақобатҳои лигаи қаҳрамонҳои дуи Осиёро ҳарчанд дирӯз дар як мусоҳибаи худ директори бошгоҳи футболи Равшан ҳам қайд кард ки аслан баромади Равшан дар лигаи қаҳрамонҳои дуи Осиё хубтар буд, вале нобаъс аз он ки ғалаба кард, ман фикр мекунам ин хуб нест. Бояд дастаҳои мо барои пирӯзиҳо, барои ба даст овардани як натиҷае ки аслан ҳеҷ тақдири баромадаро ҳал фасл намекунад баҳогузорӣ карда нашавад. Танҳо бояд албатта ҳадаф баромадан аз гурӯҳ ҳам бошад. агар мо хоҳем ки дар мусобиқаҳои сатҳи осиёӣ дар сатҳи бошгоҳӣ бозӣ кунем, ҳадафи мо бояд баромадан аз гурӯҳ бошад. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, ҳоло як фурсати дигар, вале дифоъгари тими Истиқлол тӯбро аз майдон берун мекунад ва аввалин зарбаи кунҷӣ Маркович буд. яке аз беҳтарин бозингарони дастаи Равшан дар мавсими имсола ин дифоъгари канори чапи тим аст. ва баъдан боз ҳунарнамои Муҳаммаҷон Раҳимов дар мавсими имсола дар дастаи Равшан бисёр олӣ. Азизбек Ҳаитов ва чанд нафари дигар ки воқеан ҳам хуб ҳунарнамоӣ мекунанд. зарбаи ҷаримавӣ. зарбаи ҷаримавӣ барои футболбозони дастаи Равшан. خب بیایید توجه میکنیم با ضربه جریمه‌ای که فوتبال‌بازان دسته روشن انجام میدهند جانب دروازه تیم استقلال. 5 بازیگری دسته استقلال حالا دیواری دفاعی ساختند. ضربه راست جانب دروازه مهرالدین حسنов و دروازه‌بان استقلال هم توپ رو داشته میگیرد. خب نظر به بازی اخیری که دسته روشن در مقابل الوقرا انجام داد در قطر و پیروز هم شد، امروز باز امیرجان سفاروف نیست در هیئت این دسته. خب ببینید امیرجان سفاروف، دیوید ماوتور، خب قلمرود نظرов، بعداً خب موچیچ در کرسی اتحادیه، کریستیان موچیچ امروز در کرسی اتحادیه است. خب و باز میر احمدов بازیگر جوان این تیم. یک چند فوتبالبازی دسته روشن در بازی امروز مقابل تیم استقلال بازی ندارند. در بازی حساس برای دسته روشن، اصلا این فینال است برای باشگاه فوتبال روشن. اگر آنها غلبه کنند زینه دوم رو به دست میآورند، ولی اگر غلبه نکنند در زینه سوم قرار میگیرد تیم روشن در موسم امسال. ادامه حمله فوتبالبازان دسته استقلال. مدامینов پاس داد ولی توپ نگذاشت از فوتبالبازان دسته روشن. در موسم آینده ما گفتیم استقلال رسما همچون چمپیون کشورمون در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمان‌های دوی آسیا برآمد می‌کند. در مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های دوی آسیا غیر از چمپیون تاجیکستان همچنین دسته‌ای که در سوپرلیگای هندوستان موفق می‌شود رو خواهد می‌گیرد. دسته‌ای که در
баҳрайн унвони қаҳрамониро ба даст меорад, роҳ меёбад мустақиман. Дастае ки дар худи урдун чемпион мешавад. Ҳамчунин дастаҳои ғолибони лигаҳои Эрон, Узбекистон дар Эрон ғолиби ҷоми кишвар рохат мегирад, аз Узбекистон ҳам ғолиби ҷоми кишвар ин бошгоҳи футболи Андиҷон, онҷое ки Шаҳром Самиев бозӣ мекунад, ва аз Ироқ ҳам ғолиби ҷоми ин кишвар. аз Қатар як даста ин донандаи зинаи севуми лигаи ситораҳои Қатар ҳастанд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Равшанро биёед мебинем. Азизбек Ҳаетов ва зарбаи ӯ, аммо туб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. беҳтарин имконият буд барои дастаи Равшан ва ин сеюмин фурсати голзанӣ дар 17-18 дақиқаи рақобат барои футболбозони меҳмон буд, аммо зарбаи Ҳаетов вориди дарвоза намегардад. паси Муҳаммадҷон Раҳимов ба Ҳаетов, аммо туб аз паҳлӯи дарвоза берун шуд. бубинед бори дигар ба ин имконият ва дар ин гуна вазъият Муҳаммадҷон Раҳимов пас дод ва паси ӯ аз паҳлӯи дарвоза берун шуд. хуб, гуфтем аз лигаи ситораҳои Қатар дорандаи зинаи севум, аз Иморот ҳам ҳамин гуна, аз Арабистони Саудия ҳам ҳамин гуна, ва баъдан ду дастаи дигар ҳамроҳ мешаванд. Инҳо тимҳое ки дар марҳилаи муқаддамотӣ рохат ба бозиҳои гурӯҳии элитаи лигаи қаҳрамонҳо ноком мешаванд, ба бозиҳои гурӯҳии лигаи қаҳрамонҳои дуи Осиё ҳамроҳ мегарданд. ғайр аз ин дар бозиҳои муқаддамотӣ боз намояндаи 6 кишвар Тоҷикистон, Баҳрайн, Ҳиндустон, Урдун, Туркманистон ва Уммон бозӣ мекунанд барои роҳатҳо. аз ҷумла моро Регар Тадас дорандаи ҷоми кишвар муаррифӣ мекунад. аз Ҳиндустон ҳам дорандаи супер ҷоми ин кишвар, аз Баҳрайн ғолиби ҷоми ин кишвар, аз Урдун ҳам, аз Туркманистон аллакай дастаи аҳал аст ва аз як даста аз Уммон. хуб, айни ҳол дар муқобили Шервони Авачев ҳоло корти ман қоидаи бозӣ вайрон шуд ва корти зард ҳам нишон надод. инҷо аз курсии мураббиёни дастаи Истиқлол ишора мекунанд ки довар чаро корти зард нишон намедиҳад ба бозингари дастаи Равшан. хуб, дар нази суб эҳсони панҷшанбе қарор дорад. ҳоло хабарҳо дар мавриди нимуҳофизатгари дастаи Истиқлол барои рафтанаш ба яке аз бошгоҳҳои футболи Узбекистон хеле зиёд шуданд. гуфта мешавад ки эҳсони панҷшанбе шояд ҳунарнамои худро дар Узбекистон соли оянда идома диҳад. ба Манучер Ҷалилов ҳоло фурсат дода намешавад барои гирифтани тӯб ва инҷо тӯбрабои озод будааст аз Масрур Қиёмиддинов. Насрулло Кабиров дар ин ҳолат дар назди бузингарон қарор дошт. бахтовари Хуршед, Самуил Офори, як бозингари дастаи Истиқлол дар замин хобидааст. ин Шервони Маҳмадшоев мебошад. аз сабаби он ки барои дастаи Равшан рақобати имрӯза бисёр аҳамияти калон дорад, аз ҳамин хотир онҳо бештар таваҷҷӯҳи худро ба ҳамла равон мекунанд.
хуб аз маркази майдон дубора ҳоло тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. ҳамларо мебинем бо иштироки бозингари дастаи Истиқлол Шаҳривони Маҳбатшоев, Манучар Ҷалилов аз миёни чанд нафар, вале зарбаро хуб иҷро карда натавонист, ҳарчанд метавонист аз миёни се бозингари дастаи Равшан гузарад. Манучар Ҷалилов Ильевский, Қурбонов, Ларин, идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол, вале Гритсенко аз дарвоза берун омад ва тӯбро гирифт. Паси оло ба канори чап Азизбек Ҳаидов, ирсоли тӯб ба марказ Муҳаммадҷон Раҳимов хеле хуб тӯбро нигоҳ медорад капитани дастаи Равшан. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи иҷобии дастаи Равшан аз канори майдон. Азизбек Ҳаидов вориди ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол мешавад, партоби ӯ вале касе нест аз бозингарони дастаи Равшан. ҳоло Коё Матич метавонад ҳамлаи меҳмононро идома диҳад. Матич мубориза мебарад Эҳсони Панҷшанбе ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад ба нафи бозингарони дастаи Равшан. мубориза барои тӯб буд. доварам ишора кард ки гӯё Эҳсон хато бозӣ карда бошад, вале мубориза бурд онҷо. мубориза бурд, ҳеҷ хатое ба назарам ба қайд гирифта нашудааст. хуб, вазъияти стандартӣ барои футболбозони меҳмон. боз ҳам капитани дастаи Равшан Муҳаммадҷон Раҳимов дар назди тӯб қарор дорад. партоби ӯ маҳз ба Эҳсони Панҷшанбе бармехӯрад. аут босам ба суди меҳмонон. Шоди Муродов, Бахтовари Хуршед. 25 дақиқа аз оғози рақобати дастаҳои Истиқлол ва Равшан сипарӣ мешавад. аз рӯи вазъиятҳои голзании дастаи Равшан ҳоло бартарӣ ҳам дорад дар бозии имрӯза. хуб, аслан ҳадафи иштироки баъзе дастаҳо дар Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё ин бо баромади хуби худ ба даст овардани як натиҷаҳои хуб ҳам ҳаст ва ҳамчунин ба даст овардани як маблағи муфид ки метавонад барои пешрафти даста саҳм гузорад. масалан вақте даста дар сафар ғалаба мекунад, албатта Конфедератсияи футболи Осиё $50,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба ҳамон даста тақдим мекунад. вақте Равшан ғалаба кард дар сафар ҳамин гуна буд. ва боз баъдан 300,000 дигар барои иштирок дар марҳилаи гурӯҳи Лигаи Қаҳрамонҳо дода мешавад, ки ин маблағи кам нест ба ҳар сурат барои бошгоҳҳои мо. Бахтовари Хуршед дар маркази майдон яке аз футболбозони дастаи Равшан осеб гирифт, Коё Матич, вале бозиро идома медиҳанд меҳмонон. инҷо ҳамлаи Равшан чӣ шуд?
البته ما اکنون حالا یک وضعیت خوب برای فوتبالبازان دسته روشن. عزیزبک حییتوف بیا توجه میکنیم به هنرنمای حییتوف. امکانیت هست، ضربه رو از مسافه دور میبینیم و این مرادوف بود، ولی ضربه شادی مرادوف بلندتر از دروازه استقلال از میدان بیرون میشود. بهترین امکانیت بود برای فوتبالبازان دسته روشن. سه فوتبالبازی تیم مهمان در حمله بودند. یکی از آنها عزیزبک حییتوف با تو بود، بعدا محمدجان رحیموف انتظار پاس بود و باز یک نفر دیگر شاید مسعود قیامیدینوف بود به نظرم. و گفتیم باز منتظر میشیم تا ماه آگوست رقابت‌های لیگ قهرمان‌های دوی آسیا را ببینید. اگر تجربه سال گذشته را ببینیم، روشن هم باید در مرحله مقدماتی و پلی آف لیگ قهرمان‌های دوی آسیا بازی میکرد، ولی آنجا البته اندکی در بازی‌های مقدماتی تغییرات شد. سببش اون بود که تنها 4 دسته اشتراک کردند. یک دسته هندوستان، ترکمنستان، کویت و بحرین. بعد از بازی‌ها التناصر در پلی آف موفق شد بر تیم ایست بنگال هندوستان و مرحله گروهی رفت و الکویت بر تیم الاهلی بحرین غلبه کرد و به بازی گروهی راحت گرفت. حالا بیا توجه میکنیم به ادامه حمله دسته استقلال. فرصت بسیار خوب هم بود. مسعود قیامیدینوف، بختاور خوشید، کویوماتیچ توپ را از خود پیشتر سر داد. امیربек جورابویف، قربونوف، احسانی پنجشنبه. Samuel Ofori. حمله ایجابی دسته روشن و بیاید بردگر متوجه بشه. محمدجان رحیموف، پرتاب زمینی او. عزیزبک حییتوف در میانه چور بازیگری دسته استقلال نتوانست یک کاری انجام دهد. تو اکنون باز فوتبالبازان دسته استقلال محمدجان رحیموف هم کمی در این وضعیت آسیب گرفت. کمی در بازی توقف است بعد از 30 دقیقه رقابت. مسعود نظرزاده، اصلا دیروز دیرکتور باشگاه فوتبال روشن قید کرد که مسعود نظرزاده نه وظیفه مربی رو بلکه مدیر فنی و به اصطلاح دیرکتور تکنیکی باشگاه رو یعنی راهبری میکند و همچون مربی موقتی در این دسته هست. اشاره کرد غیرتعلی میراحمدوف دیرکتور باشگاه فوتبالی روشن. ولی وابسته به وضع مالیوی او بسیار نگرانی کرد که وضع مالیوی دسته البته نظر به دیگر تیم ها چندان خوب نیست که این باعث به برآمد دسته هم شده میتواند. اصلا روشن در بازی اخیر وقتی در لیگ قهرمان‌ها عضو خطر شد 4-5 روز پیش از بازی اونها الکی به شهر دوحه رفتند.
ва омода шуданд ва натиҷа ҳам ба даст омад. аммо пеш аз он вақте онҳо боз ба қатар рафта буданд дар бозии муқобили Трактор ва бо ҳисоби 7-0 шикаст хӯрданд, тавассути чанд хатсайр озими Қатар шуданд. Масалан аз Тоҷикистон Узбекистон, аз Узбекистон Ҳиндустон ва баъдан Қатар, ки ин таъсирашро расонид. яъне маънои онро дошт ки даста аз лиҳози молиявӣ наметавонад якбора масалан аз инҷо то рост ба Қатар равад барои иштирок дар бозии муқобили тими Трактор ва онҷо бо ҳисоби калони 7-0 ноком шуд. Муҳриддин Ҳасанов, Алексей Ларин, Қурбонов, Эҳсони Паншанбе, партоби хатои муҳофизатгари Истиқлол, идомаи ҳамлаи бозингарони Равшан ва пас ҳоло анҷом мешавад аз миёни чанд нафар, аммо суръати пас андаке пастар буд. ва ин хотир футболбозони дастаи Равшан ҳамларо идома дода натавонистанд. ва боз як нафари дигарро се мебинад ин Азизбек Ҳаитов аст. дар вақти пас додан футболбози хати дифои дастаи Истиқлол Ильевский муваффақ нашуд. Топро ба бозингарони Истиқлол. ва боз ҳам муваффақ намешаванд. Истиқлол дар ин бозӣ назар ба рақобатҳои дигар яке аз камтарин ҳамлаҳои худро анҷом дода истодааст. назар ба бозиҳои дигар Истиқлол ба назари ман хуб надурахшида истодааст. вақтовари Хуршед, Сормон Ғиёсов, Ларин, партоби дурдарози Амирбек Ҷурабоев. ҳоло ҳамларо идома медиҳанд аз канори майдон футболбозони дигари Истиқлол. онҷо дар ин мавқеъ бозӣ мекунанд Руслан Хайлоев ва баъдан боз Меҳрон Мадаминов. Ларин, Табриз Исломов, Хайлоев, як партоби хеле баланд, идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол аз ҷониби Меҳрон Мадаминов бенатиҷа, вале тӯбро гирифт ин футболбоз. Биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба як вазъияти хавфнок, аммо тӯб бо як расиш ба ҳимоятгар Бахтовари Хуршед рост ба дасти Евгений Гритсенко рафт. биёед мебинем. ва қариб буд автогол ҳам шавад. Гритсенко дар ҷои худ буд ва тӯбро дошта гирифт. Ғиёсов, Сорбон Ғиёсов имрӯз аввалин бор шояд дар мавсими имсола дар хати дифои марказ бозӣ мекунад. дар набудани Холмурод Назаров дар ин мавқеъ ҳоло ӯ ҳам паҳлӯи Самуэл Офори аст. партоби баланд ба ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол.
Qurbanov. Ehsoni Panshanbe. Larin. Бо се дифогари марказӣ ҳоло дастаи Истиқлол бозӣ дорад. Содиқ Қурбонов, Илиевский ва Ларин. Манучар Ҷалилов пас ба канори майдон, Табриз Исломов, ирсоли тӯб, фурсат барои дастаи Истиқлол. Ҷалилов як партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан. Табриз Исломов ва ту ба тири дарвоза бармехӯрад ва бармегардад. Бубинед чӣ гуна вазъияти хуби голзанӣ буд барои Истиқлол. Ин аввалин фурсати 100% голзанӣ барои бозингарони мизбон буд. Зарбаи Табриз Исломов ба тири дарвозаи дастаи Равшан бархӯрд ва баргашт. خب حالا لحظه که در جریمه‌گاه دسته روشن با وقوع پیوست مورد بازبینی قرار داده می شود. خب این سال اول با همون حالتی که تبریز اسلامov داشت توجه میکنیم. تو با تیری دروازه رسید و برگشت. ولی فکر میکنم هیچ چیزی غیر عادی نبود یا هیچ چیزی نبود که داور باید البته قرار برود. ولی از این زاویه ما دیدیم. شاید پس لحظه بحثناک هم به میان آمده باشد. شاید همون حالت دوم که بازیگری دسته روشن برای توپ تلاش کرد. خب بیاید ببینیم. بسیار ضربه سخت. توپ از خط دروازه بیرون بود. در این حالت نوبتی توپ رو فوتبال‌بازان روشن بیرون کردند. داور اجازه میدهد برای ادامه بازی. صادق قربانوف امیربک جورابویف قربانوف پرتاب خیلی بلند با منوچهر جلیلوف امکانیت برای کاپیتانی دسته استقلال ولی باز هم فوتبالبازان دسته روشن امکان ندادند با میزبانان. Ilievskiy, Madaminov, Ruslan Xayloyev. Harakatҳои ӯ ва хато сурат мегирад аз ҷониби Азизбек Ҳаитов. Алексей Ларин. Табриз Исломов. ҳамлаи навбатӣ бозингарони Истиқлол. Манучер Ҷалилов. ва бубинед 6-7 дақиқаи поёни нимаи аввали рақобат бештар бо бартаривии футболбозони Истиқлол ҷамъбаст шуда истодааст. چه اتفاقی اینجا افتاد با احسانی پنجشنبه. خیلی صدای بلند داشت و محمد جان رحیموف اینجا چی اشاره میشد؟ به توجه میکنیم. و حالا که میبینیم محمد جان رحیموف هم با پای فوتبالبازی دسته استقلال رسیده است. خب ضربه جریمه‌ای برای بازیگران استقلال. پرتاب خیلی بلند با جریمه‌گاه تو بیرون کرده شد. و تو با یک رسیش با دروازه‌بان
و پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. خیلی خفناک بود برای یوگنی گریتسینکا. مهران مادامینوف بود که از کنار میدان حالا این کار رو انجام داد. پرتاب از کنار میدان. حمله فوتبالبازان دسته استقلال پایان می‌یابد. امیربک جولابویف الکسی لارین حمله نامه بازیگران دسته استقلال. پرتاب خیلی بلند و این پرتاب منوچهر جلیلوف بود. داور هم اشاره میکند که او در آفساید قرار داشته است. حالا با تو باز هم فوتبالبازان دسته استقلال. روسان خیلویف. امکانیت هست برای خیلویف. کویو ماتیچ باز هم با خطا راه داد. خب ضربه جریمه‌ای برای استقلال. دقیقه آخری نیمه اولی بازی. پرتاب احسان پنجشنبه. این حالت برطرف می شود و داور اشاره میکند که آفساید بوده است. قربانوف در آفساید قرار داشته است. صادق قربانوف. خب میبینیم داور با نیمه اولی بازی چند دقیقه اضافه میکند. دو دقیقه اضافه می شود با نیمه اولی بازی. مهردین حسنوف از دروازه بیرون آمد و توپ را داشت و گرفت. لارین ادامه حمله دسته استقلال بود. گریتسینکا و تو با دست فوتبالبازی دسته استقلال رسلان خیلویف رسیده است. ادامه حمله دسته روشن به نتیجه پایان می‌یابد. ثانیه‌های به شمار باقی مانده است. تبریز اسلاموف باز یک تلاش بازیگران استقلال و آن هم به نتیجه
پایان می‌یابد و اکنون حمله جوابی دسته روشن رو می‌بینیم. پرتاب کویو ماتیچ به نتیجه بود و کارت زرد به حمله‌وری دسته روشن که امروز در نقش نیم‌محافظتگر هنرنمایی کرده شده است. خوب 2 دقیقه علاوه کرده داور پایان یافت. صدای که نسلو کبیرов رو منتظریم و به این ترتیب نیمه اولیه رقابت جمع بست می شود. تماشاگران عزیز، بدون گل 0-0 بازی موفق مانده دور 22 چمپیونات مملکت میان دسته های استقلال و روشن در نیمه اول بدون گل پایان می یابد. ما بعد از چند لحظه برمیگردیم به قسمت دومی واخوری. با ما باشید.
دوستان عزیز برمیگردیم به نیمه دومی بازی بین دسته‌های استقلال و روشن. این بازی موقوف مانده دوره 22 چمپیونات تاجیکستان است که حالا در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشورمان جریان دارد. بعد از نیمه اول حساب گشوده نشده است. خب نخستین تأخیرات در حیات دسته استقلال، متیو میلر تحت رقم 44 به میدان می آید و او دفاعگر مرکزی صادق قربانов را عوض کرد. این نخستین تأخیرات در رقابت امروزه به شمار می رود. خب در حیات دسته روشن حالا تأخیرات نیست در قسم دومی واخوری. بیا توجه میکنیم به حیات دسته ها در رقابت امروزه. خب دسته روشن که همچون مهمان در بازی امروزه بازی دارد، حیاتش چنین است: دروازه‌بان یوگنی گریتسенکا، در خط دفاع مرکز ساموئل اوفاری و سوربون غیاسов بازی میکنند. در کنار راستی میدان حالا بازی دارد بختیار خورشید، از کنار چپ میدان اندری مارکویچ، در مرکز میدان مسرور قیومیدینов، شادیجان مرادов، جمشید مرادов، محمدجان رحیمов و ازبек حییتов. در خط حمله کویوماتیچ، ولی کویوماتیچ همچنین محافظتگر بازی دارد. در خط حمله حالا البته میبینیم که بیشتر محمدجان رحیمов است و در بعضی موارد فوتبالبازان دیگر هنرنمایی میکنند. مسعود نظرزاده سرمربی دسته روشن می باشد. خب حیات دسته استقلال دروازه‌بان محیدین حسنов، حمایتگران مرکزی اینها الکسی لارین، خب درک ایلیفسکی و اینک متیو میلر. از کنار چپ تبریز اسلامов بازی دارد، از کنار راست خب در بعضی موارد حالا اکنون متیو میلر هنرنمایی میکنه. در مرکز میدان مهران مدامینов، امیربек جورابоев، احسان پنجشنبه، руслан خیلوев، شیروانی آبادچی و در خط حمله منوچهر جلیلов. کاپیتانی دسته استقلال است، سرمربی دسته ایگور چرفچنکو. داوری بازی امروزه نصرالله کبیرов، خسرو صدیقزاد و اکمل بوریف با او کمک میکنند. داوری چهارم قربانمراد شریپов، داوری که در نزد ور است سعیدجان زینالدینov همراه با یاردمچانی خود می باشد. و البته امسال خیلی زیاد شماره بازی ها بودند که بنابر سبب گفتیم البته اشتراک دسته در لیگ قهرمان های دو، بنابر سبب بازی های تیم ملی موقوف گذاشته شدند و البته باید امسال در مورد گذاشتن تقویم بازی ها در چمپیونات لیگ عالی که عبارت از دو دور است باید جدی‌تر باشند، چون که در اصل بعضی دسته ها مثلا وقتی معین دارند و نمیخواهند یک بازی موقوف مانده خود را برگزار کنند. با همین مثال شده میتواند. پیش از رفتن به قطر دسته روشن یک مدت دور و دراز وقتی خالی داشت، اما بازی را با دسته لیگر تدست برگزار نکرد. هرچند چند روز پیشتر این بازی برگزار شد و اونجا روشن پیش از رفتن به قطر امکان داشت که بازی موقوف مانده را با لیگر تدست برگزار کنند، اما جانب دسته روشن جواب رد دادن با دسته لیگر تدست و بعدا برگزار شد. ما بالاتر اشاره کردیم که بسیاری از دسته های لیگ عالی شرطنامه را با فوتبالبازان تا آغاز ماه دکبر بستند. برای همین گذاشتن بازی ها بعد از ماه دکبر برای بسیار دسته ها ضرر هم هست. باید این چیز را هم به نوبت گیریم و در سال 2025 باز تقویم بازی ها، گذاشتن تقویم بازی ها با منفعت همه دسته ها هم باشد. خب حالا شیروانی محمدچویف اندکی آسیب گرفته است. یک گروه مخلصان حالا در ورزشگاه قرار دارند. یقینا آنها مخلصان تیم روشن میباشند که به خاطر دستگیری تیمشان آمدند. اینجا محمدچویف آسیب جدی شاید گرفته است. خب طور دوستان عزیز امروز بانوان هم در ورزشگاه قرار دارند. نوبت از
хунукии боду ҳаво онҳо ба тамошои бозӣ омаданд. бисёр хуб ҳам ҳаст. خب тавре албатта маълум мешавад ба Шервонии Мавачев ҳам бошгоҳҳои футболи Ӯзбекистон таваҷҷӯҳ доранд. аз ҷумла ба ин футболбозӣ дастаи Истиқлол бошгоҳи футболи Навбаҳори Ӯзбекистон таваҷҷӯҳ зоҳир кардааст. ҳоло як зарба аз масофаи дур ва тавре агенти футболбозони тоҷик Ковати Лафпур ҳам иттилоъ медиҳад ки ба худи Эҳсони панҷшанбе чанд дастаи Ӯзбекистон таваҷҷӯҳ карданд. ҳам Суғдиёна, ҳам Насаф. Насаф имсол чӣ тавре ки дидем чемпиони Суперлигаи Ӯзбекистон шуд. ва Шервони Авачев зери албатта таваҷҷӯҳи бошгоҳи футболи Навбаҳори Ӯзбекистон қарор гирифтааст. албатта агар Истиқлол боз чунин бозингарони бо маҳораташро ба дастаҳои дигар диҳад, яъне таваҷҷӯҳ ба дастаҳои дигар ҳам шаванд, шояд барои мураббиёни тими Истиқлол лозим меояд ки барои мавсимҳои оянда боз футболбозони хубтару беҳтар ба даста ҷалб кунанд барои иштирок албатта ки дар Лигаи Қаҳрамонҳои Дуюи Осиё. Истиқлол соли оянда ҳатман бояд қусури бохтҳои мавсими имсолашро дар Лигаи Қаҳрамонҳои Дуюи Осиё бигирад, чунки имсол Истиқлол яке аз бадтарин давраҳои ҳунарнамоии худро дар мусобиқаҳои сатҳи Осиё пуштисар кард. 6 бозӣ, 6 бохт. ин бисёр албатта зарбаи сахт ба нуфузи бошгоҳи футболи Истиқлол аст ки натавонистанд ҳадиақал як имтиёз ба даст оваранд дар Лигаи Қаҳрамонҳои Дуюи Осиё. ҳар чӣ қадар бозингарони кишварамон ба клубҳои футболи хориҷ раванд, хубтару беҳтар мешавад. аммо раванду ҳамеша дар курсии эҳтиётӣ бошанд, ин албатта чандон хуб нест. масалан имсол ду футболбози тими миллиямон дар ҳайти дастаи Нефтчии Фарғона бозӣ карданд. инҳо Манучер Сафаров ва Зоир Ҷурабоев ва ҳарду ҳам бозингари асосии тими Нефтчӣ буданд. гузашта аз ин онҷо мураббиёни тоҷикистонӣ ҳастанд, барои ҳамин ин бозингарон бештар дар ҳайти асосӣ ҳам бозӣ карданд. вале Эҳсони панҷшанбе вақте дар ҳайти дастаи Навбаҳор ҳунарнамоӣ мекард, дар соли аввал ӯ ҳамеша як муҳраи асосӣ барои ин даста ҳисоб мешуд. вале баъдан мураббӣ вазъ шуд ва Эҳсони панҷшанбе ҳам мавқеи асосиашро аз даст дод дар ҳайти дастаи Навбаҳор. Маркович, мо болотар ишора кардем ки Маркович яке аз беҳтарин бозингарони дастаи Равшан дар мавсими имсола буд. дар баробари Муҳаммаҷон Раҳимов, Азизбек Ҳаитов. таваҷҷӯҳ ба худи Раҳимов ба Азизбек Ҳаитов ҳам зиёд аст, махсусан дар худи Тоҷикистон. чанд дастаҳое мехоҳанд ин футболбозонро ба даст оваранд. ва аз эҳтимол дур нест ки махсусан ба Азизбек Ҳаитов шояд бошгоҳи футболи Истиқлол таваҷҷӯҳ дорад. идомаи ҳамлаи футболбозони Равшан. вале Равшан як дастае аст ки ҳар сол қариб 60-70% ҳайаташро иваз мекунад. баъзе бозингарон ҳатто пушаймон мешаванд баъд аз он ки тасмим гирифтанд ки дар ҳайати дастаи Равшан бозӣ кунанд ва дигарбора барнамегарданд ба ин даста, ҳарчанд пешниҳод ҳам шавад. Самуэл Офорин лосеб мебардорад ба кӯмаки пизишкон ниёз дорад.
барои равшан гуфтем дар бозии мавқуфмонда муқобили Истиқлол пирӯзӣ хеле ва хеле муҳим аст то онҳо дар мавсими имсола зинаи дуввумро ба даст доранд ва агар дастаи равшан ғалаба накунад он гоҳ зинаи дуввум насиби бошгоҳи футболи Хуҷанд мешавад. ҳоло як имконият ҳам буд. ва инҷо осеб мегирад Табрез Исломов. осеби бардоштаю шояд андаке ҷиддӣ ҳам ҳаст. ва довар ишора мекунад ки лозим нест. خب حالت تبریز اسلاموف خوب بوده است و او میتواند بازی رو ادامه دهد. ایگور چرفچنکا اکنون در موسم آینده باید چرفچنکا هیئت دسته استقلال رو پرقوت‌تر کند تا دسته برآمدی خوب نشان دهد. اصلا سال اول کاری ایگور چرفچنکا سال 2023 بود در استقلال چندان نوباس از آن که 3 امتیاز گرفت در مرحله گروهی لیگ قهرمان‌ها ولی چندان خوب نبود به خاطر آنکه در بازی مقابل روشن آنها شکست خوردند. یعنی طاهیر مومینوف آنجا سرمربی باشگاه فوتبال روشن بود. توبرابای بازیگران دسته روشن و باز هم فرصت برای آنها هست. ساموئل فاری از مرکز میدان حالا جمشید مرودوف و گریتسینکو اینجا اندک خطا کرد. احسانی پنجشنبه خیلویف و پس خطای خیلویف. در سال گذشته هم سال 2023 در چمپیونات مملکت که مسابقه در فرمت دیگر بود روشن توانست زینه دوم را اشغال کند با 35 امتیاز. تیم روشن سال گذشته بعد از استقلال دوم شد. ولی امسال الکی روشن امتیازهای زیادتر گرفت. ولی گفتیم فرمت برگزاری موسم گذشته کلا دیگر بود. در از چند مرحله بود، یعنی دسته هایی که در دو مرحله بعد از 18 دور بازی میکنند، 5 گانه اول به گروه دیگر و 5 گانه دوم به گروه دیگر شامل میشوند و در مرحله البته رقابت های چمپیونی تلاش میکنند. اونجا استقلال بود، روشن بود سر اول، کوکتوش بود، اسخاتا بود و فایزکان در 5 گانه اول. همینطور استقلال موسم گذشته با 52 امتیاز چمپیون شد، روشن 35 امتیاز به دست آورد، کوکتوش زینه سوم رو گرفت با 33 امتیاز، اسخاتا 33 امتیاز، فایزکان 26 امتیاز. بعداً کلوب مرکزی ورزش ارتش، خوجند، حاصلات، ریگارتا دست و خطلان حاضر بخش در 5 گانه دوم بودند. سال 2022 باشد تیم روشن زینه سوم رو گرفته بود.
در البته بعد از دو давр ولی بعدا در مرحله چمپیونی زینه دوم رو گرفت در پنجگانه اول با 35 امتیاز. استقلال چمپیون شد، روشن زینه دوم رو به دست آورد، خوجان زینه سوم رو گرفت. آخرین باره که دسته روشن البته زینه دوم رو گرفته نتوانست این سال 2021 بود. تیم روشن زینه هفتم رو به دست آورد با 29 امتیاز. سال 2022 23 دو بار پای هم زینه دوم و این سال هم امکان دارد که سه بار پای هم زینه دوم رو اشغال کند دسته مسکو. حساب بالا 0-0 یک گل میتواند البته تقدیر بازی رو حل کند یا با فایده استقلال یا با نفع روشن، ولی نتیجه مساوی برای روشن قانع کننده نیست. از بکایتاف و این حالت رو برطرف میکند احسانی پنجشنبه. ساموئل لافاری جمشید مرادов پرتاب بسیار خوب و اینجا محمد جان رحیموف به توپ رسیدن نتوانست. بسیار یک پرتاب خوب از جانب نیم محافظتگر جمشید مرادов انجام داده شد به جریمه‌گاهی دسته استقلال. امیربek جورابویف، تبریز اسلاموف، پرتاب خیلی بلند، افاری توپ رو بیرون کرد از جریمه‌گاهی دسته روشن و ضربه کنجی به فایده استقلال. پرتاب جریمه‌گاهی دسته روشن، این حالت باز هم برطرف گردید. توپ در داخل جریمه‌گاهی دسته روشن ولی بیرون کرده می شود. امیربek جورابویف، احسانی پنجشنبه و افساید اشاره می شود. با توپ بازیکن این دسته روشن و حمله ایجابی استقلال بود. گریتسنکا خیلی خوب از دروازه بیرون اومد و این وضعیت رو رفع کرده توانست. لارین مهران مادامینوف و توپ را از پای او گرفت جمشید مرادov. میلر حالا توپ رو با مرکز هوا دادنی بود با جانب احسان ولی زود موقع احسان هم محکم کرده شده است جانب کاپیتان دسته روشن.
خب اون فرصت هایی که دسته روشن در نیمه دوم داشت، در نیمه اول داشت، در نیمه دوم ندارد. بسیار فرصت های خوب داشتن فوتبالبازان دسته روشن. امکانیت ادامه حمله هست. احسانی پنجشنبه پرتاب جریمه گاه، فرصت برای بازیگران استقلال. عزیزبک حیطف، احسانی پنجشنبه، و تغییرات نخستین در رأیت دسته روشن در بازی امروزه. مسرور قیومیدینوف بازیگر رقم 31 ترک میدان میکند و کریستیان موچیچ تحت رقم 70 با میدان وارد میشود. در مرکز میدان حالا با تو فوتبالبازان دسته روشن، اما بی نتیجه کوشش های آنها با پایان رسید. حمله نوبتی دسته استقلال. متیو میلر، مهران مدامینов و تو از پای بازیگر استقلال از میدان بیرون می شود. موچیچ، ادامه حمله دسته استقلال. محمدشایف و ضربه کنجی با سود بازیگران تیم استقلال است. خب امسال هم برای استقلال هم برای روشن تقویم خیلی زیچ هم بود، از سبب اون که دسته ها در 3 مسابقه برآمد کردند. خب توجه میکنیم با وضعیت استانداردی برای فوتبالبازان دسته استقلال. داور چرا حالا اجازه نمیدهد؟ تو به دست بازیگر روشن رسیده است. خب بیاید متوجه میشویم که داوران بعد چه خلاصه می آیند. لحظه تکرار رو میبینیم. تو با دستی سارمون غیاسف اینجا اشاره میشد نرسید است. داور اشاره کرد، هرچند در نوارهای تکراری معلوم میشد که تو با دستی بازیگر روشن رسید، ولی چگونه رسید؟ کریستیان موچیچ، مهردین حسنов، احسانی پنجشنبه، یک پرتاب با منوچهر جلیلوف. امکانیت برای جلیلوف ولی توپ را گرفت یوگنی گریتسنکو. حالا در مرکز میدان است دروازه‌بان دسته روشن. پرتاب دیاگونالی هم دقیق نیست. امیربek جورابویف، احسانی پنجشنبه، میلر،
یک ارسالی بلند و اینجا جلیلوف به توپ نرسید وگرنه بسیار یک فرصت خوبی بود برای بازیگران دسته استقلال. لارین میلر و خطا از جانب فوتبالبازی دسته استقلال رسلان خیلوف. Ofore, Močić, Gritsenka, pas به کناری راست، اندری مارکوویچ، بختیوار خورشید. ادامه حمله دسته روشن و یک بازیگزاری خوب هم هست و میبینیم که انجامش چی میشود. محمد جان رحیموف، کویوماتیچ، موچیچ، پرتاب بلندتر و محردین حسنوف باز هم توپ رو در هوا داشته گرفت و امکان نداد. امیربک جورابویف، دقیقه 72 بازی. بازیگران دسته روشن اکنون فشار می آورند، خیلی زیادتر فشار آورده ایستادند، ولی مچطوری که گفتیم اون فرصت هایی که در نیمه اول روشن داشت حالا در قسمت دوم بازی ندارد. خیلوف، ماباچوف، Ayitov, مارکوویچ، جمشید مرادوف، یک پرتاب خیلی بلند با محمد جان رحیموف و چی شده می شود اینجا؟ توپ رو با دست گرفته است کاپیتان دسته روشن به نظرم. ادامه حمله دسته روشن، مرادوف، سال آینده احتمال است که در روشن در کلوب یک اکادمی فوتبال کودکان و نورسان روشن تأسیس داده شود و البته این کار انجام شود این بسیار به رشد فوتبال منطقه خوب خواهد بود، چون که حالا در اکثر منطقه‌های کشورمون رشد فوتبال کودکان و نورسان خیلی کم به نظر میرسد. حمله نوبتی دسته روشن، فرصت خوب هم هست برای بازیگران روشن، پاس به کنار میدان، رحیموف و ضربه محمد جان رحیموف، محردین حسنوف این حالت رو برطرف میکند با مشکلی. ضربه کاپیتان دسته روشن هم راست جانب دروازه‌بان بود، به سمت چپ و راست دروازه اجرا نگردید.
و بهترین امکانیت در دقیقه 75 برای فوتبالبازان دسته روشن به میان آمد. کریستیان موشیچ پرتاب الکی به بازیگری که در افساید قرار داشت. خیلی خوب بودند بازیگران تیم روشن و نزدیک بودند که در نیمه دوم حساب بازی را کشایند. بسیار مهم است برای روشن کشودن حساب بازی. و تنها در صورت پیروزی تیم روشن میتواند زینه دوم را به دست دارد. میتیو میلر، الکسی لارین، حالا باز هم تلاش بازیگران دسته روشن. لارین، میلر، توپ در اختیار بازیگران استقلال. لارین، ایلیسکی، امیربek جورابویف، پس به کنار چپ میدان. حمله ایجابی دسته استقلال. بیاد متوجه میشویم و باز همین وضعیت برطرف کرده شد. آرامانه فوتبالبازان دسته استقلال بیشتر با توپ بازی دارند. امسال دسته استقلال در 21 بازی 18 پیروزی به دست آورده است. 2 مساوی و 1 باخت دارد. فوتبالبازان روشن حالا حمله خود را انجام میدهند. بیاید متوجه میشویم که حمله چگونه صورت میگیرد. عزیزبek حییتوف، اما حییتوف تا انجام نتوانست موفق شود. استقلال در مقابل دلخواه حریف در موسم امسال دست بالا شد. دلخواه حریف، ولی چطوری که شما دیدید در جام کشور ریگارتاداس یگانه دسته بود که استقلال از ادامه مسابقه به نصیب کرد. عزیزبek حییتوف، گزارشی و فرصت برای روشن، اما ضربه باز هم روز جانبی دروازه‌بان اجرا می شود. فوتبالبازان روشن حالا ضربه را همان طور اجرا میکنند که کجای دروازه‌بان قرار گرفته باشد. هم محمدجان رحیموف، هم عزیزبek حییتوف. بهترین امکانیت بود باز هم برای فوتبالبازان دسته روشن. و یگانه دسته که امسال در دایره رقابت‌های لیگ عالی استقلال را شکست داد این خوجند بود. اون بازی هم در میدان دسته استقلال سپری شد. حالا امکانیت برای دسته استقلال و چگونه موقعیت خوب هم هست. ضربه احسانی پنجشنبه، ولی توپ از پهلوی دروازه بیرون گردید.
مهران معدمینوف. توپ را به فوتبالبازان دسته روشن جمشید مرادов و اینجا نافهمی میانی بازیگران دسته روشن. مرادов میتواند چند قدم پیش رود و بعدا حمله را ادامه دهد. افاری حالا مهران معدمینов فوتبالیست دسته روشن را از پای میافتاند. جمشید مرادов در موسم امسال در قطار نشانزنها حالا حمله‌ور دسته استقلال منوچهر جلیلов با 17 گل در زینه اول است. بعداً سردیوک از خوجанд، جهانگیر ارگش و عزیز خطا در زینه دوم هستند. باز دو نفر دیگر بازیگر خوجند دیان تونباس و نوزیم باباجانوف در زینه‌های چهارم و پنجم قرار دارند. و همچنین شریدین بوبویف، عبدالخلیل بارانوف هم که اونها هم 8 گلی دارند در موسم امسال. امیربek جولابویف ادامه حمله استقلال. شیروانی مبچویف، امیربek جولابویف، احسانی پنجشنبه. حمله بازیگران دسته استقلال ادامه میکنند. ضربه مبچویف و تو با پای بازیگران تیم روشن رسید. کارت زرد با روسلان خیلویف برای باز داشتن شادی مرادов. ادامه حمله بازیگران دسته روشن بود و اینجا خطا از جانب مارکوویچ صورت میگیرد در مقابل امیربek جولابویف. کریستیان موچیچ، عزیزبek حیطов و اینجا باز هم نافهمی میانی فوتبالبازان دسته روشن. دقیقه 84 بازی. مخلصان عزیز از نام دسته استقلال و بازیگر حسن تراب جمشید مخصوم شمال کامل تمنا داره. 1% بالا بزنید مخلصان عزیز. احسانی پنجشنبه در مرکز میدان. حالا با توپ کویو ماتیچ. توپ را با بازیگران روشن بود. مرادов تلاش کرد. وقت خیلی کم باقی مونده است بینندگان عزیز. حساب بازی 0-0. کمتر از 5 دقیقه دیگر تا فرجام این بازی، ولی توپ را با بازیگران روشن رو میبینه. محمد جان رحیمov
گزارشی او یک ارسالی تو به جریمه‌گاه. مهرالدین حسنов وضعیت برای مارکوویچ و پنالتی به دروازه استقلال در دقیقه 86 رقابت. بیننده‌های ارجمند مهرالدین حسنов فوتبالباز دسته روشن را از پای افتانید. اندری مارکوویچ و این گونه جریان گرفتن بازی را شاید منتظر نبودند بازیگران استقلال. والا با نسل کبیرов از اتاق داوران هم میفهمونند که اینجا پنالتی بود یا نه. بیا توجه میکنیم. مارکوویچ و گپ سری اون میرود که مارکوویچ توپ رو گرفت با طرف دیگر برد. مهرالدین حسنов اینجا قرار داشت و رسش میانی بازیگران اصلا مهمتر شاید در جریمه‌گاه به میان آمد است. ولی لحظه بحثناک با قرار داوران بیاید متوجه میشویم. پنالتی با دروازه استقلال تعیین کرده می شود. و ضربه 11 متری رو کی اجرا میکند؟ عزیزبek حییتوف یا محمد جان رحیمov؟ مارکوویچ توپ رو گرفت و در این لحظه مهرالدین حسنов هم در جای خود ایستاده بود. ببینید ولی رسش میانی فوتبالبازان حالا دیده می شود. خب پنالتی تعیین کرده شد بالاخره با دروازه دسته استقلال. ولی فوتبالبازان استقلال حالا بحث میکنند با داور بحث میکنند که اینجا این لحظه شاید بازبینی کرده شود. حالا هم با داوری مرکز میفهمونند ولی وار هست. من نمیدونم بازیگران برای چی دعوا میکنند. وار هست. اینجا داوران هستند در نظیور و اینجا حتی داور حالا سراول اشاره کرد پنالتی و اکنون بازیگران روشن حالا اعتراض میکنند. خودی نسل کبیرов حالا این لحظه رو میرود میبیند تا فرجام بازی 2 دقیقه دیگر. خب حالا خودی نسل کبیرov میبیند این لحظه رو. بیاد منتظر میشویم که خود نسل کبیرov با چه قرار می آید. خب میبینیم مارکوویچ توپ رو گرفت خب و در اینجا البته ببینید چی سبب شد که مارکوویچ از پای افتاد. خب ببینید نقطه اساسی رسش رو داور دیده شده است و برمیگرده نصرالله کبیرov اشاره میکند که هیچ چیز نیست، یعنی پنالتی نیست. اشاره میکند نصرالله کبیرov. خب من از چی حیران میشم وقتی مثلا ضربه پنالتی تعیین کرده شد بازیگران داور رو گیرد میگیرند و اعتراض میکنند زمانی که ور هست اینجا. خب بازی دوام میکنند. وقت خیلی بسیار کشال داده شد برای بازبینی این حالت. لارین Metimiylar, Amirbek Jo'raboyev. Gritsenko.
توپ در اختیار بازیگران دسته روشن. امیربک جورابویف توپ رو گرفت. شش دقیقه اضافه کرده می شود با وقت اساسی رقابت. حمله ایجابی دسته روشن. Metju Millar. Amirbek Juraboyev. Ilievski. Manucher Jalilov. توپ در پای کاپیتانی دسته استقلال و سوربون خیوسوف. حالا فولوبوسی دسته استقلال را از پای می افتاند. ضربه جریمه‌ای به نفع فولوبوزانی دسته استقلال است. خب احسانی پنجشنبه در نزد توپ. پرتاب احسانی پنجشنبه و گل. حساب 1-0 در دقیقه 93 رقابت. ایلیفسکی توپ رو به دروازه دسته روشن روان میکنه در دقیقه ایلوگی انجام دیدار. مؤلف گل دفاعگری دسته استقلال دارکو ایلیفسکی شد. من فکر میکنم حالا روشن رسما شانس خود را برای اشغال زینه دوم از دست داد. خب بالا چی شده می شود؟ نسلو کبیروف کارت سرخ نشان میدهد و شاید یکی از بازیگران دسته روشن کارت زرد و داور رو گیر میکنه. محمد جان رحیموف دعوا کرد و با کاپیتان روشن کارت زرد نشان داده شد. خب بسیار دارکو ایلیفسکی در هوا توانست توپ رو با درون دروازه دسته روشن روان کند. یگان نفر مبارزه برده نتوانست اونجا. حالا بازیگران دسته روشن حرکت هم نمیکنند. دقیقه 94 بازی. دو دقیقه دیگر تا فرجام بازی باقی مونده است و روشن تماما من فکر میکنم پورا شانسی خود را از دست داد و یکونه امکانیت روشن این به دست آوردن غلبه بود در مقابل استقلال و بعداً میتوانست زینه دوم را اشغال کنند. ولی فولبازان استقلال در دقیقه دوم رقابت حساب را باز کردند و با این ترتیب شانسی دسته مهمان را هم از بین بردند.
حالا مارکوویچ رو از پای میافتوند مهران مدامینов و کارت زرد میگیرد. خب ضربه جریمه‌ای برای دسته روشن. خب به توجه میکنیم پرتاب جریمه‌ای دسته استقلال بود بی نتیجه و حمله جوابی دسته استقلال. 4 بازیگر استقلال حالا در حمله. احسانی پنجشنبه، منوچهر جلیلوف، پرتاب جلیلوف و بازیگران تیم روشن این وضعیت رو برطرف کردند. ارسال تو با افاری. ثانیه های با شمار باقی مانده است. محمد جان رحیموف و فرصت رو از دست دادند. 6 دقیقه علاوه کرده داور هم انجام یافت. منتظر صدای اشتراک داور نسلو کبیرов هستیم. ازبک ایتاف حمله نواتی بازیگران دسته روشن. و صدای اشتراک داور از فرجام بازی آخری موسم امسال درک می‌دهد تیم استقلال با حساب 1-0 بر روشن پیروزی به دست آورد و به این ترتیب دسته خوجند زینه دوم رو در موسم امسال چمپیونات تاجیکستان به دست آورد رسما و روشن در زینه سوم جدول چمپیونات مملکت قرار گرفت با اون امتیازهایی که به دست آورد است. یعنی 41 امتیاز آنها زینه سوم رو به دست آوردن. خوجند با 43 امتیاز در زینه دوم قرار گرفت. به این ترتیب یعنی استقلال همچون چمپیون مملکت، خوجند زینه دوم رو به دست آورد و روشن زینه سوم رو صاحب شد. گزارش مستقیم با انجام رسد بیننده عزیز از ورزشگاه مرکزی پایتخت کشورمان. تا گزارش‌های نوبتی صحتمند و پیروز باشید.